mother. 25 days mo tatan. Survive. Masama pa yung boses ko ay. Di ba? Lakad muna kami. At tataya kami kay manalo kami daw mamaya. Ano mother? Yes. Taya daw kami. Di ba? See you. Dati kami man ni Madero. No. Kapag kasta ka Madero. Ba't di na mabasa dikit kitain namin? Ayan, bumili kami pagkain, kakain na kami dito. Habang nagantay ng oras. Sige, kurkuridom-dom ka pa ita. Tagalog sarming mo. Habi ni mother everyday. Kadwan na ko may agkwa. Agtrabaho. Urayan na ito. Ito yung aguray. O, habi na ata. Inyalak titabnan. Tanong madi maboring aguray kinyak. O. Kasi lang swimming pool. Ayan. Adapay kanon na. Adapay balon na. O. At view na dito. O, diba? Tangka pa. Urayan na ito. Mga 30 minutes lang or mga 20 minutes. Ganyan. Pag sinuswerte, 10 minutes lang aguray. Mabilita ko lang. Diba? Ayan, si mother. Ipaspasyar ko ni mother. Oh, anya ita? Who is that? Oh, yeah. So, they're not going the NC. Paspasyar ko ni mother. Gawod ka nung ata. Kung ano, no, kahit magmama. Charot. Joke lang. Paminta. Bulong gawid ko na. Ayan ni mother. Ayan. Oh. Ganyan. Kami ni mother. Pang kami ang Grandling. Filipino food. You know that one? $10. Ay, is it $10? Eat all you can. There are... parang kita ni mother dyan eh, kanalon. Amo paspasalin ni mo. Kami dyan. Sibong sa mo mother. Receipt plan. Sige. Wow. Ipatong mo ito ano yun. Tapos yung hamaha. Shamaha. Shama. Tapos yung mata nito mabalaw. Kasi mo dyan yung maha. Leche po. Siso mo sa patis ko. Sinigang. Kare-kare pa.